بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جو ہماری گلستان جوہر کی ریئلٹرز ایسوسی ایشن، جس کا نام گلستان جوہر ایسوسیشن آف ریئلٹرز اینڈ اسمال بلڈرز، اس کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم کراچی اور پاکستان کی تمام ریئلٹرز برادری کو آگاہی دے رہے ہیں کہ پہلے جو ہماری ایسوسی ایشن GG33 کے نام سے، جو کہ گلشن اقبال، گلستان جوہر اور اسکیم 33 ان 3 ایریاز کو ریپریزنٹ کرتی تھی، اور ہم لوگ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا باقاعدہ حصہ تھے، اور یہ ہماری رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہے۔ یہ تینوں مختلف ایریاز اور انڈیپینڈنٹ ایریاز ہیں، اور پاکستان کے ریئلٹرز جو کہ ریئل اسٹیٹ فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان ایریاز میں اپنا بزنس کرتی ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے کسی بھی ایریاز کے جو ریئلٹرز ہیں، ان کی سب سے بڑی تعداد ان 3 ایریاز میں موجود ہے۔ گلستان جوہر میں تقریباً 650 کے قریب ریئلٹرز یہاں پر اپنا کام کرتے ہیں، ان کے آفیسز یہاں پر موجود ہیں۔ گلشن اقبال میں بھی تقریباً 600 کے قریب ریئلٹرز کے آفیسز موجود ہیں، اور اسکیم 33 میں 1300 ریئلٹرز وہاں پر گلستان جوہر میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ان کے آفیسز وہاں پر واقع ہیں۔ اچھا، ہم نے جو بھی ہمارے GG33 سے منسلک دوست تھے، جو ہماری مینیجنگ کمیٹی تھی، جو ایسوسی ایشن کو رن کر رہے تھے، وہاں پر ہم نے بیٹھ کر ایک مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 ایریاز کو انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ڈیل کریں گے۔ کولیبوریشن GG33 میں بھی رہے گی۔ میں اس وقت GG33 کا پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ GG33 اشفاق شیحانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، GG33 کے جنرل سیکرٹری ملک عاصم صاحب یہاں پر موجود ہیں، سپریم کونسل کے ممبر حسان بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مورہا 1 مئی کو مختلف اخبارات میں اشتہار شائع کیا، گلستان جوہر میں جتنے بھی ریئلٹرز کام کرتے ہیں وہ آزادانہ طور پر اگر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے نومینیشن پیپرز چیف الیکشن کمشنر رانا محمد اظہر صاحب کے پاس جمع کروا سکتے ہیں، اور جو ہمارا ہیڈ آفس ہے GG33 کا، اس کا ایڈریس ہم نے اس اشتہار میں لکھا کہ کوئی بھی ہماری جو GG33 کا جو ایسوسی ایشن کا ممبر یا گلستان جوہر میں کوئی بھی ریئلٹر جس کا آفس یہاں پر موجود ہے، وہ ہم سے ممبرشپ لینے کے بعد اس الیکشن میں آزادانہ طور پر حصہ لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی جنرل باڈی کا اجلاس میں یہ فیصلے جب کیے گئے تو 1 مئی کو یہ اشتہار مختلف اخبارات میں شائع کیا گیا، اور نومینیشن پیپر جمع کروانے کی آخری تاریخ 9 مئی 2022 تھی۔ 9 مئی 2022 تک چیف الیکشن کمشنر رانا محمد اظہر صاحب کو صرف ایک ہی پینل، یونائٹڈ پینل کی طرف سے نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے۔ کسی دوسرے پینل یا انڈیویجولی ریئلٹر نے یہاں پر نومینیشنز پیپر نہیں جمع کروائے۔ اس میں جو ہماری مینیجنگ کمیٹی تھی، ان کے ارکان جو یونائٹڈ پینل کی طرف سے جمع کروائے گئے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد آج کے اجلاس میں موجود ہے، جس میں ایز اے پریزیڈنٹ گلستان جوہر ایسوسی ایشن آف ریئلٹرز اینڈ اسمال بلڈرز میری طرف سے نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے۔ چیئرمین کے طور پر فرقان صاحب کی طرف سے نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے ملک عاصم صاحب جو کہ GG33 ریئلٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کی طرف سے نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے۔ وائس پریزیڈنٹ کے لیے اشفاق شیحانی صاحب کی طرف سے نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے کاظم صاحب بہت اہم یہاں کے ریئلٹر ہیں، ان کی طرف سے نومینیشنز پیپر یہاں پر جمع کروائے گئے۔
ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए शाहजेब अलहक एसोसिएट के नाम से गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 12 में यहाँ पर काफ़ी अरसे से काम करते हैं, इनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। और ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 करपलानी एसोसिएट से तीरथ भाई की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मीडिया सेक्रेटरी के जो नॉमिनेशंस पेपर थे, बाबिर सिद्दीकी भाई एक वसी तजर्बा रखते हैं मीडिया के हवाले से, एज ए एंकर भी वो अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। फिनांस सेक्रेटरी के लिए अदील एजाज साहब ने नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए। हमारे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी साजिद हुसैन जो कि ब्लॉक 14 में काम करते हैं और ये GG33 के बानी रुकन्स में से हैं, उनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। वाइस प्रेसिडेंट असलम भाई कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से 20 साल से ज्यादा मुंसलिक रहे और सिविक एसोसिएट के नाम से गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 12 में इनका ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। गुलिस्तान जोहर में जितने भी रियल्टर्स काम करते हैं उनकी ये हमेशा रहनुमाई करते हैं। सुप्रीम काउंसिल, एक हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये दो अहम तरीन बॉडीज हैं, हमारी सरप्रस्त भी हैं और इसके साथ साथ हमारा थिंक टैंक भी है। गुलिस्तान जोहर के जितने अहम तरीन रियल्टर्स जो यहाँ काम कर रहे हैं और जो उस्तादों में आते हैं वो उन पर मुश्तमिल है। उसमें मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा शफीक साहब का। रॉकवेल एसोसिएट के नाम से गुलिस्तान जोहर में जब से ये स्कीम अनाउंस हुई तब से ये यहाँ पर एज ए रियल्टर अपने फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं। CAC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं जो कि हमारे सरप्रस्त हैं, इनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। सुप्रीम काउंसिल में भी हमने गुलिस्तान जोहर के चीदा नामवर रियल्टर्स को शामिल किया और हमने अपने जो यूनाइटेड पैनल की बुनियाद रखी। उसके लिए अहम तरीन नाम शाही साहब जो कि अरसा दराज से गुलिस्तान जोहर में रियल स्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं। सुप्रीम काउंसिल है उसके हेड भी हैं, उसके चेयरमैन के लिए इनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। GG33 के जो बानी मेंबर, रियल इस्टेट में जो लोग डिप्लोमा या रियल इस्टेट के हमारे जो रियल्टर्स को तरबियत देते हैं, वो हसन साहब जो कि एक वसी तजर्बा रखते हैं और सैकड़ों रियल्टर्स की इन्होंने तरबियत की। डिप्लोमा होल्डर एज ए टीचर अपनी खिदमात इंजाम दे रहे हैं, इनकी सलाहियों से हम फ़ायदा भी उठाएंगे। एज ए सुप्रीम काउंसिल के मेंबर इनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। अयाज गुल जमाली साहब, नवीद अहमद साहब, मोहम्मद अजहर साहब, सैयद राशिद अली शाह, मोहम्मद नज़ीम, मोहम्मद तारिक शाहिद, सरदार फ़िदा मोहम्मद खान जो कि PA सोसाइटी में खिदमात इंजाम दे रहे हैं, मोहम्मद शाहिद कुरैशी, मोहम्मद अरसलान मेमन, फरीद अहमद खान, अहमद अली 61 के नाम से ब्लॉक 6 गुलिस्तान जोहर में इनका सेटअप। आलम एसोसिएट से जहांजेब खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मोहम्मद अजहर साहब कराची प्रॉपर्टी, अब्दुल वाहिद काट जो कि हमारे वाइस चेयरमैन का गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 4 में बिजनेस है। और ये वो तमाम हजरात थे जिनकी तरफ से नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए गए। अखबारात में जो बाकायदा हमने इश्तिहारात दिए थे, ये गुलिस्तान जोहर की एसोसिएशन हमने मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार दिए, लेकिन सरे दस्त आज तक किसी ने नॉमिनेशंस पेपर नहीं जमा करवाए। हमारी ख्वाहिश थी कि ये बाकायदा इलेक्टेड बॉडी वजूद में आए और हमने आज़ादाना तौर पर तमाम रियल्टर्स को दावत दी कि वो आएँ और इलेक्शन कंटेस्ट करें। फिर भी आज चूँकि हमने एक गेट टुगेदर किया था और इसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना मोहम्मद अजहर भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और तमाम हमारी कबीना मौजूद है, हम एक बार फिर गुलिस्तान जोहर के तमाम रियल्टर्स को दावत देते हैं। आज 16 मई की तारीख है, हम मज़ीद 3 दिन का टाइम तमाम जो हमारे एरियाज़ में गुलिस्तान जोहर में जो रियल्टर्स रियल स्टेट के शोबे से मुंसलिक है और जिनके ऑफिसेज़ यहाँ पर मौजूद है, हम मज़ीद उनको 3 दिन की दावत देते हैं कि अगर कोई भी गुलिस्तान जोहर का रियल्टर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहे तो वो 3 दिन के अंदर अपने नॉमिनेशंस पेपर पैनल की सूरत में या इंडिविजुअली तौर के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना मोहम्मद अजहर साहब के पास जमा करवा सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार ने यहाँ पर अपने नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए तो इलेक्शन जो हमने अपना शेड्यूल दिया था उसके मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस अमल में लेकर आया जाएगा।
3 दिन तक किसी भी रियल्टर की तरफ से किसी भी ऑफिस होल्डर जो यहाँ रियल एस्टेट का काम करता है, अगर नॉमिनेशंस पेपर यहाँ नहीं जमा करवाएंगे तो ये जो हमारी यूनाइटेड पैनल की बॉडी, इसका हम बाकायदा ऐलान कर देंगे। और ये हमारी जो गुलिस्तान जोहर की नुमाइंदा एसोसिएशन और इसके साथ हमारे साथ स्मॉल बिल्डर्स जो कि छोटे यूनिट्स बनाते हैं वो भी मुंसलिक हैं। जो हमारी सब कमेटीज़, जिसमें आर्बिट्रेटर कमेटी, जिसमें स्पोर्ट्स कमेटी, जिसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से हम अपनी कमेटीज़ का, उसके बाद हम मैनेजिंग कमेटी का इजलास बुलाएंगे। इनके लिए बाकायदा हम कमेटियाँ अनाउंस करेंगे। और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि तमाम रियल्टर्स को एक ही प्लेटफार्म पर यकजा किया जाए और हम अपने मसाइल के लिए तकदो करें। और जो हमारे इश्यूज़, चाहे वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से हों, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हों, या हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ इश्यूज़ हों, किसी भी महकमे से जो रियल एस्टेट को मॉनिटर करता है, उसको हम इसी प्लेटफार्म से हल करें। और इसके लिए हमारा यकजा होना, हमारा एक प्लेटफार्म के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।